चतुर्थ लिखले चतुर्थ मात्र पास हो गए आउ तीन फेल आउ थर्ड ईयर लास्ट सेमेस्टर समय मु प्रभु को पाइली प्रभु को पाइला पर पूरा डोर बंद करके कांदी कांदी प्रार्थना कले प्रभु मते ज्ञान दरकार तुम्हें तो मोर वाक्य लेखा छी तुम्हें तो ज्ञान देवा परमेश्वर मते ज्ञान दरकार मते किछि नाही मोर भाई कौन करदेले पट पेपर रे लेखि की दे देले कौन लेखिले तुम्हें इंग्लिश पास करके तुम्हें इंग्लिश पास करके बीए कंप्लीट करले मोर संपत्ति मोर आम पापा केतले संपत्ति देबे से संपत्ति रे 50% ऑफ तुमको मु दे देबी माने दे देबी तुम्हें पास हे पारे नहीं सेंती कोटा पेपर रे लेखि की मते दे देले तो से सामना ऊपर हाल के जाएगी ताला पकेगी से पेपर सामने रखिले प्रभु एटा चैलेंज मो विरोध रे नहीं आपण तो विरोध रे आपण तो ज्ञान देवा परमेश्वर तुम्हें ज्ञान दे पारबी आउ मो विश्वास करछि मते ज्ञान दियो सेंती गांधी गांधी प्रभु को निकट प्रार्थना बोले फाइनल सेमेस्टर चतुर्थ थर्ड ईयर फाइनल लास्ट सेमेस्टर लेखिबा समय प्रभु आउ मते ज्ञान दियो केमते मो मते फर्स्ट मार्क दरकार नहीं कोन दरकार पास मार्क दरकार मते फर्स्ट मार्क देबो नहीं फर्स्ट मार्क मु पाइबो नहीं सेटा मु जानछि आ केमते मु पास हे पारुछि तीनटा इंग्लिश मेल मिसी पूरा लास्ट रे लेखिबु मते पास कर दियो सेमती मु प्रार्थना बोले से पेपर रोकी की प्रभु को निकट प्रार्थना बोले आउ तापर सेटा मात्र नहीं प्रार्थना करी की तापर कॉन्सेंट्रेट करी की पूरा मुखस्थ परिवा के ऐसे बड़ बड़ ऐसे पूरा मेमोराइज कर दे पूरा प्रभु कार्य करो दया करो ती मेमोराइज करी की तापर आउ शिक्षक को फोटो विषय कर दे सीक्रेट कर दे एमती फर्स्ट आपण पूरा आउ 15टा सब्जेक्ट अछि माने पूरा पढिबा दरकार नै प्रथम 4टा सब्जेक्ट पूरा फ्लुएंट रहंती आउ प्रत्येक क्वेश्चन रे फर्स्ट 4 चैप्टर आउ 4 चैप्टर सेंती सारी भाग डिवाइड करिवे सेंती हो से क्वेश्चन दिबो आपण लेखि पारबी साइंस दिबो सेंती पाई लेखि पारबी सेंती कहले सेंती मो पूरा प्रथम 4 चैप्टर पूरा मुखस्थ कर देले मुखस्थ करिके प्रार्थना करिके परीक्षा लेखिले लास्ट सेमेस्टर रे 3टा अरियर छोटा तरह रे पास हो गेले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रभु को धन्य होए आ प्रभु को निकट प्रार्थना करी कि मागो वाक्य मिछ कहि नहीं सत्य रे लेखा अछि मागो दिया जीव मैथ्यू 7 पद रे लेखा अछि सेति बात प्रभु को निकट प्रभु मते ज्ञान दिया सेति कहले प्रभु आपण मान के देबे बुझले कोन कोन परिवार अछि ज्ञान पाइबा पाई प्रार्थना परिवार अछि हां विश्वास सेठी चाकू को 6 पद पढली केमती प्रार्थना परिवार अछि सेठी लेखा संडे को न करी की प्रार्थना परिवार अछि संडे कले पाइबो नहीं डाउट रे मु पाइबो कि नहीं सेठी हेले पाइबो नहीं पढली चाकू को 1 पद 6 पद किंतु से किछि मात्र संदेह न करी विश्वास सह प्रार्थना करू कारण जे संदेह करे से बाहुरे इतस्तत चालित समुद्र तरंग सदृश ठीक अछि कोटा छोटा जियो एबीसीडी किछि जानि नै से प्रार्थना बोले प्रभु जीसो मते एबीसीडी शिक्षा दियो से प्रार्थना करछि स्कूल जाय छी समस्त एबीसीडी कहचंदी टीएम जी हाई चाहि जे के एल करो तापर कोइ पा नै आउ टीचर तांकु खाली देले तुमे कोन एबीसीडी कोइ पा नै एते इंग्लिश मीडियम काई जान कोलो एटा सेटा खाली देले घर को आसी की मम्मी के कहले मम्मी मते एबीसीडी शिक्षा दियो मम्मी कहले मो टिकट मो रांदा करकी शिक्षा देबी सेमती कहउतले से जाय दिए अंड करले प्रभु मते एबीसीडी शिक्षा दियो मोर मां शिक्षा दे नै आउ स्कूल रे टीचर मते खाली देइछनी मु कोन करबी सेमती प्रार्थना बोले प्रार्थना परिवा समय पार्टी करले किंती सर वाई एस डब्ल्यू यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच टी एम ई डी सी बी ए बैकग्राउंड कौन ताको मां किचन रांदा कौन से सुनुची कोन मोर जे कोन कहछि तापर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाई एक्स डब्ल्यू यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच टी एफ ई डी सी बी ए ती उल्टा कहछि सीधा कहछि कोन हल्ला मोर जियो आंड करछि ती कहछि तापर ताको मां पछारले ए जियो जियो तुम्हें तो बहुत बढ़िया सुंदर
ମୁଁ ପୁରା ଶୁଣିଲି ମା ମୁଁ ଶୁଣି ନାହିଁ ଆଉ କହିଲେ ସେ ওই SW वाक्य ଲେଖା ଅଛି କେତୁ ସଂଗୀତା ଆଉ 32:8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଶିକ୍ଷା ଦେବି ସେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ वाक्य ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କେତୁ ସଂଗୀତା 32:8 ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି ଓ ତୁମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇବି ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ତୁମକୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେବି ପ୍ରଭୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବି ଆମକୁ କେତେ ଟିକେ ରବିବାରରେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁରା ହୃଦୟ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ହୃଦୟ ଦେଉଛି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତ ଅଛି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମତେ ଖାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି ଜାଣିନି କିଛି ପାଠ ପଢିନି ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯୀଶୁ କରୁଛ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିନେ ଏମିତି ଖାଲି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ମାଗିଲେ ପାଇବେ ସେମିତିକା ବିଶ୍ୱାସ ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ 7:7 ଲେଖା ଅଛି ମାଗ ଦିଆଯିବ ଖୋଜ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ ଆଉ ମାରିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଡକାଯିବ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜିଠାରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆଉ ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ସାଳମନ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେତେ ମତେ ଆଉ ଭାଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ ଉନ୍ନତ କରିବେ ଧୂଳିରୁ ତିନହୀନ ମାନଙ୍କୁ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:8 ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ ଧୂଳିରୁ କାନ୍ଦା ହେଇକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ତାକୁ ଉଠେଇକି ରାଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବସେଇ ଦେବେ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 2:8 ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଣେ ପାଟି କରି ସେ କୁଳୀନ ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଓ ଗୌରବ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ 8 ପଢୁଛି ଧୂଳିରୁ ଦିନହୀନକୁ ଉଠାନ୍ତି ଓ ଦରିଦ୍ରକୁ ଖତରାଶିରୁ ଉନ୍ନତ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କର ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପଢିବି ଫାଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କ ପାଇବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପାଇବି ଆଉ ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଘୃଣା କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ କଟିବି ଆଉ ବଡ ହେଲେ କଣ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କରିବି ସେମିତି କହିବା ଲୋକ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ହସ୍ତ ଉଠାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଦିନରୁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତୁମ ଛାନୁଥିଲେ ଆଉ ତୁମକୁ ବାୟ କରିକି ଜୀବନ କଟିବି ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ସେମିତି କହିବା ଲୋକ ଜ୍ଞାନ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ସେମାନେ ହସ୍ତ ଉଠନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସମର୍ପଣ କରୁଛ ସେମାନେ ହସ୍ତ ଉଠନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କର ସେମିତି ସମର୍ପଣ କରିବା ଲୋକ କେତେ ଲୋକକେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର କେତେ ଲୋକ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ମୁଁ କେମିତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବି ତୁମ ପାଇଁ ଜୀବନ କାଟିବି ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବି ସେପରି ମତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଛାମୁତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା ସେ ସାଲୋମନକୁ ଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର ଦେଇ ନାହିଁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ବୋନସ୍ ଦେଲେ ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଦେଲେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆଉ କଣ କଣ ଦରକାର ସେଇଟା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଇଂଲିଶରେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ମୁଁ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ 2 ଲାଇନ୍ ଆଉ ଶିଖିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଠିକ ଅଛି Going to heaven, what about you? Going to heaven, what about you? Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Going to heaven, what about you? Going to heaven, what about you? Give your heart to Jesus. Give your heart to Jesus. Heart, give your heart. Heart, give your heart. Give your heart to Jesus.
Give your heart to Jesus. धीरे ठीक है Going to heaven what about you Going to heaven, what about you? Give your heart to Jesus Give your heart to Jesus. Going to heaven what about you Going to heaven, what about you? Give your heart to Jesus Give your heart to Jesus. Heart give my heart Heart, give my heart. give my heart to Jesus Give my heart to Jesus. स्पीड है पूरा फ्लाइट स्पीड है किधर है ठीक है Going to heaven what about you Going to heaven, what about you? Give your heart to Jesus Give your heart to Jesus. Going to heaven what about you Going to heaven, what about Give you? your heart to Jesus Give your heart to Jesus. Heart give your heart Heart, give your heart. give your heart to Jesus Give your heart to Jesus. ये नॉर्मल रहे किधर है ठीक है Going to heaven what about you Give your heart to Jesus Give your heart to Jesus. Going to heaven what about you Give your heart to Jesus Give your heart to Jesus. Heart give your heart Heart, give your heart. Give your heart to Jesus Give your heart to Jesus. Heart give my heart give my heart give my heart to Jesus Give my heart to Jesus. give one different ଅଛି Give, ବୁଝିଲେ କି give my, give ମାନେ ଦିଅ give ଆଉ my, ଗେ ମାନେ ଦେବେ ଦେବା। ମୁଁ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେବେ ଆଉ ବାସିଂ ଆଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଟିକେ ଦେଖିବେ Daddy, Thank you so much Daddy. ବନ୍ଦ କରୁନୁ ବେକାର ହେଇ କେମିତି? ସେଇଟା ତ ଡ୍ରେସ୍ କରି